Hai guys, ini adalah vlog tahun kemarin ya guys, Agustus lalu. Langsung saja sebelum kita ke Shinagawa sambil nungguin bapaknya anak-anak selesai rapat atau meeting. Ini aku bawa anak-anak ke 7-Eleven deket rumahnya bapaknya anak-anak yang ada di Shibuya untuk berburu fruit smoothie. Dari seminggu sebelumnya di setiap 7-Eleven itu gak pernah nemu, selalu sold out. Dan ini kebetulan di 7-Eleven dekat rumahnya bapaknya ada ya guys. Langsung saja kita beli. Nah, ini dari cup seperti itu. Sebelum kita masukkan ke dalam mesin ini, kita buka dulu plastiknya ya guys. Lalu kita masukkan di mesin kecil ini. Nah, ini udah selesai blendernya dan smoothie-nya udah jadi. Dan ini mesinnya otomatis sedang mencuci bekasnya ya guys. Sebelum kita blender rasa smoothie yang lain. Jadi ini adalah otomatis membersihkan bekas yang kita blender kayak rasa strawberry gitu biar rasanya nggak kecampur. Dan ini aku punyaku rasa pineapple sama blueberry dan raspberry gitu. Punyanya Mechan tadi strawberry. Jadi ini berbeda rasa. Jadi otomatis mencuci sendiri itunya, mesin blendernya itu. Wait. You just pick it up and throw the garbage cello. Here, there. Here. Beside the coffee. これいい。Here on the right side it's frozen. That's so cool, this machine. And now it's gonna start. It's gonna add water. Yeah. Which pineapple. Blender. You can now. Laundry ada di mana? Like this. You eat. Setelah kita capek jalan-jalan, ini kemudian anak-anak minta makan siang di daerah Tokyo pinggiran.
Aku lupa namanya. Pokoknya restoran yang ada binatangnya kayak otter, kelinci, burung kayak gitu. Tapi sayangnya udah full booking, jadi nggak ada tempat buat kita lagi guys. Tuh kan anak-anak wajahnya ngambek. Apa ini nggak tahu. Lupa tanya. Masih di Tokyo tapi tempat apa nggak tahu. Ini bagus nih. Ada kabel-kabelnya kayak gitu. Ini kayak di kampung ya, kampung. Nah, padahal ini di Tokyo, Jepang. Guys, sini. Padahal ini di kota Tokyo guys. Tuh ada kabel, ada ini kelewer kabelnya. Tapi ini di kota Tokyo. Again, sweat a lot again. Ini di kampung, bukan di kampung. Ini di kota Tokyo, tapi pemandangannya seperti di kampung. Dan ini ada kabel klewer gitu di kota tapi kabelnya klewer tuh, bukan ini di Tokyo guys. Tapi bagus nih kabelnya klewer so eksotis pemandangannya. Selesai. Kusai. Tuh. Biar anak-anak nggak ngambek lagi, kita beliin apple candy ya guys ya. Ada juga strawberry tanggulu ya guys. Dan habis ini kita langsung ke Shinagawa. Guys, be careful, three of you. Halo.你说日语啦，你教我吗？你跟我一起练习说日语。Sorry. $400 meters, yay, we're so close. 400 meters. 300 meters. Aqua Park. Papa, where we? This is Aqua Park no? Okay. Don't know. Friends that I'm crazy and drive you mad. A watcher, a psychopath. Miss, how about too early? We need to make a U-turn. Oh. Then how Nah come we have ini kita coordinates? perjalanan ke Shinagawa. Dan tiba-tiba udah sampai di Shinagawa. Jadi ini kita menuju ke lobi Shinagawa. Lalu kita membeli tiket. Shinagawa Aqua Park again guys. Anjay. Aku sampai ngos-ngosan. Bringing the garbage. Carry the garbage. Aku become like this now. Koske, sorry. Koske. This one how to get the ticket in Shinagawa Aqua Park guys. Ini guys, sebelum masuk ke dalam aqua parknya, di sini ada kayak wahana
apa ini kayak di Indonesia itu apa perahu-perahu gitu, nanti ada ini, pokoknya takut lah aku nggak berani aku naik ini ya guys, serem kali kayak roller coaster gitu, aku takut, cuman aku lihat aja. Tapi keponakan naik, cuman dia sendiri, aku dan anak-anak takut, bapaknya juga takut, jadi kita lihat aja dari sini. Ini tuh kayak mengerikan banget, pokoknya aku nggak berani aku. Yang berani itu karosel, dan di sebelahnya sini ada karoselnya juga, karosel kuda-kuda itu yang muter itu loh guys. Ya, selamat menonton. Guys. Mejan. Finish. Ayai. What are you doing, guys? Okay. Ini kita langsung saja masuk ke dalam Sinagoga Aquaparknya ya guys. Dan di sini tuh banyak banget jenis hewan laut, dari kerang-kerangan, dari ikan, jenis banyak banget ikan, dan kayak jellyfish, semua segala jenis hewan laut ada di sini. Ini tuh sama kayak di Ocean Park Hong Kong, kira-kira seperti itu. Ini juga bagus banget buat anak-anak belajar mengenal nama-nama hewan, mengenal nama-nama hewan laut, kayak semuanya ada di sini. Look, this one. Ini look like broom. Guys, ini apa? Jelly look like broom. You prepare for us. Show tomate with the fish. Wait.
fish that come out later. Again, here. Almost. Okay. Again. Fish. Okay. 1, 2. Oh, wow, handsome. Wow, pinete, correct. Yeah. Ipai aru kara. Ipai aru detta. Yeah. Where? Coffee again. There. Oh, handsome. Yay. Okay. Nice. Thank you, coffee. Wow, so big. There. Bro, aku ditinggal. Aku ditinggal sama anak-anak. Dikit. What is that? Wow, go home. It goes every 15 minutes though. 15 minutes? Yes. 15 minutes later we have to leave. Katanya diet nih. Diet so many food. Sambil nungguin dolphin show guys di Shinagawa Aquapark di sini. Katanya diet. Ini katanya diet katanya nih. Diet kampret lah, mangan terus dari tadi ya. Oishi nano. Oishi guys, katanya oishi nih. No need to diet. Right? Oishi diet janai nih. This one who is this? This one. Sure.
This one. My one. Buy this 2 times you already. Just now already get. Huh? Where are you going? Going where? Here. I thought you like to there. I'll do here. It's just that. So wet. Later you shower here. I told you last time I was Okay, there. okay, then sit there. It's okay. You still here. You like the Wait, I'll put on this bottle. yummy. So you so hungry or what actually? Huh? You always eat in rush. Like people will get your food. You scared people will get your food. That why so rush? Eh, listen you cannot be like that Hello, yesterday. Remember yesterday when eat with Papa, you say, wow, keep moving like you don't behave. You mau cui ni situ. And then you almost bump Papa because she drink the soup, hot soup, very dangerous. You have to look up people around. Cimcia. Okay? Nobody will get your food. People have own food. Every time you eat, always like that. Keep moving and so super active. And you have sound and burp so loud always. Yes, don't do it again. Everybody learn to be better person and always fix the attitude every day. Okay? Okay? This one is you will die. You will die if you cannot breathe. I can still breathe. There's still Can cold. you like this one jellyfish face? Your mouth. eh. Smoke here. Smoke here. I can still breathe. There's small cold. Smoke your this one glasses. You don't do that. Itu ababmu itu 本日は一般様を祭るアクアパーティー品川へお越しくださいました。ももなくドルフィーパフォーマンスが開演します。開演に先立ちまして、これから何点か注意事項をお伝えさせていただきます。まずは1点目のご案内です。水しぶきのご案内。これよりお届けするパフォーマンスでは、ワールド水しぶきをお届けするパフォーマンスとなっております。前から数えて4列目までの背もたれの前席にお座りのお客様、もしかするとたくさん海水が投入できるかもしれません。濡れたいお客様は前方のお座席へご移動よろしくお願いいたします。そして指たち調子がいい時で前から5列目6列目にお座りのお客様の足元まで飛ばしていくこともございますので、今一度席を確認していただけますようによろしくお願いいたします。濡れたいお客様、当館では防水対策としてレインポンチョを販売しております。販売している場所はアルファベットの書かれた柱 E の奥側、イノベーションカウンターです。1着200円で販売しておりますので、レインポンチョ必要なお客様、ぜひお買い求めください。またレインポンチョなんですけども、しっかりと着ないと水が結構入ってきちゃいます。パフォーマンス始まってからで大丈夫ですが、フードをしっかりとかぶって顎のあたりにある布をしっかりと引っ張ってください。今はお暑いかと思いますので、フードは脱いでてももちろん大丈夫です。また特に大人のお客様、当館のレインポンチョ着ていただくと分かるんですけども、足元が出やすくなっております。靴や足元を濡らしたくない場合はできるだけ足を引っ込めて楽しんでいただくか、もしくはレインポンチョより下まで下げてお楽しみください。ここまで水しぶきをおかけすると言ったものの、イルカたちも動物ですので狙った場所にかけられない場合もございます。あらかじめよろしく
のお客様にスプラッシュをお届けしていきますので楽しんでください。さて水しぶきですね、防水対策はレインポンチョ、レジャーシートを使っていただくことができます。しかし傘を使っての防水対策は周りのお客様に傘が当たってしまうとお怪我の原因となってしまいますので、傘の使用はご遠慮いただきますようによろしくお願いします。 Hi. ご協力本当にありがとうございます。さて、ここからは2点目のお話ししていきます。ベビーカーの置き場、柱 B と C の間と J と K の間にございますので、こちらもご利用ください。さて、ここまで注意事項をお話ししていきましたが、注意事項だけじゃパフォーマンス楽しめないですよね。ということで、ここからはパフォーマンスの話をちょこっとしていきましょう。これよりお届けしていくパフォーマンス、タイトルをドルフィンスプラッシュフェスと言います。スプラッシュフェスです。水しぶきをたくさんお届けしていくフェスとなっております。だんだん暑くなってきて、外へ出かけづらいお客さんもいらっしゃるかと思いますが、涼しい環境を